आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल की घटना को लेकर कुचबिहार जिला भाजपा की तरफ से माथाभांगा थाना का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया गया। मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि गुरुवार को कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार और कत्ल की घटना को लेकर भाजपा के द्वारा राज्य स्वास्थ्य भवन अभियान का आयोजन किया गया। वहीं इस अभियान में भाजपा कार्यकर्ताओं पर पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किए जाने की आरोप भाजपा की ओर से लगाया गया है। इस घटना के विरोध में ही आज राज्य भर में भाजपा द्वारा थाना घेराव कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उसी के तहत शुक्रवार कुचबिहार जिला भाजपा की ओर से माथाभांगा थाना का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दिन माथाभांगा शहर के ट्रेजरी दफ्तर के सामने से विरोध जुलूस निकाली गई। जुलूस शहर के विभिन्न सड़कों से होकर थाना के सामने पहुंचती है, जहां पर उनके द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर भाजपा के जिला अध्यक्ष सुकुमार राय, माथाभांगा विधानसभा के भाजपा विधायक सुशील बर्मन, शीतलकुची विधानसभा के विधायक बरेन चंद्र बर्मन प्रमुख शामिल थे। आरजीकरेर महिला डाक्तार जेभाবে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে আর তার ধামাচাপা দেওয়ার জন্য স্বয়ং প্রশাসন এবং মুখ্যমন্ত্রী আর ধামাচাপা দিতে চাইছে। আর সেই জন্য গতকালকে আমাদের স্বাস্থ্য ভবন অভিযান ছিল, সেইখানে আমরা দেখেছি যে মাঝখান থেকে শুভেন্দু অধিকারী বিরোধী দলনেতা তাকে অ্যারেস্ট করা হলো যেন মিছিলটা না করতে পারে পুলিশ। আর সেখান থেকে তুলে নিয়ে আমরা জানেন যে শান্তিপূর্ণ মিছিল, আর সেইখানে পুলিশ সেইখান তাকে থেকে অ্যারেস্ট করা হলো। সেই জন্য সারা পশ্চিমবঙ্গব্যাপী সারা রাজ্যে বিজেপি আর থানা ঘেরাও কর্মসূচি আয়োজন করেছিল। আজকে সেই আমরা মাথাভাঙ্গাতেও আমরা থানা ঘেরাও কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেছি। আজকে পুলিশ যেভাবে ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মীদের উপরে আর যে কোনো কেস হলেই তাদের অ্যারেস্ট করে ভিতরে ঢোকায়, কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কেস করলে ভারতীয় জনতা পার্টির যারা কেস করে তাদেরই অ্যারেস্ট করে, এইটা চলতে পারে না। সেই জন্যই সাধারণ মানুষের রাগ শুধু পুলিশের দিকে, যেখানেই দেখবেন শুধু পুলিশের উপরে বেশি রাগ, তৃণমূলের চাইতেও পুলিশের উপরে বেশি রাগ সাধারণ মানুষের। কেন? পুলিশই আজকে তৃণমূলটা চালাচ্ছে। সেই জন্যই আমরা এইখানে আমরা বলে দিতে চাই, আগামীদের জন্য যদি ভারতীয় জনতা পার্টির উপরে আক্রমণ হয় আর তৃণমূলের নেতারা যদি অন্যায় করে তাদের যদি অ্যারেস্ট করে না হয়, তাহলে কুচবিহার জেলায় আর বৃহৎ আন্দোলন চলবে। শুধু আন্দোলন চলবে না, অনেক বড় আন্দোলন হবে যদি এটার পুলিশ যদি এখনো যদি সংশোধন না হয়।